ng Barangay Trapiche. This is the last and final water action. Trapiche ball. Legarde. Tumira na naman. Basket counted. Reverse but no basket. Naagaw. Valencia nag-fake. Tumira but there's a foul. Foul. Jersey number 37. Davila, that is your third personal foul. Wala magsunod. One out of two. 57. 74. Aga pa. Bondia. Toro derecho. Pero ay magsulod. Fast break. Tachagon. Easy 2 points for Tachagon. Legarde. My foul. Foul jersey number 32. Portillo. Second personal foul. First team foul. 2 shots para kay Dale Legarde. Basket counter. $17 points lead for Trapiche, 76-59. 8 minutes and 57 seconds left. Nabuyan ang bola ni Legarde. Bola balik sa Barangay Calamisan. Tauro. Que pasa kay Portillo. Umatake si Portillo, but there's a whistle. Foul jersey number 33, Tondo. Third personal foul. May sino ko pang haboy na sang bano? May pag-iaboy sa tunga, ah. Portillo. Basket counted. One out of two. Bondia. Oy, Davila. Nice pass. Tachagon. Turn around. Basket counted. Score 7. Time remaining 8 minutes. 4 seconds. 80-62 in favor of Trapiche. Then to shoot. There's a traveling violation for Davila. Substitution, Taho in.
Tondo out for Trapiche. 7 minutes and 39. Tachagon. Oy, may traveling violation man. O Tachagon. Legarde. Goes over. Same ball position, 8 seconds to shoot. Wala. Ay, naagaw. The fake. Davila. Patawayanan na yung bola. Seconds to shoot. 5 seconds. Naagaw sa kalamisan ng bola. Lawig pa, 6 minutes and 38 seconds left. Wala magsulod. Mondia. And to shoot. Substitution. Jersey number 3. That is your second. Personal foul. And second team fouls. And to shoot. Traveling violation. Six minutes remaining time. Valencia. Ay lang kinaagaw liwat. Alvin Valencia. 80-64. 16-point lead. And to shoot. Nagaw pa. Tauro. To Valencia. Why magsulod and drive, but there's a foul against jersey number 1, Mondia. 2 shots. Para kay Alvin Valencia. Basket counted. Out of 2, substitution. Sulod si Legarde. Magwa si Cuenca para sa Trapiche. Mondia. And to shoot. My foul, jersey number 2. Opinion, that is your first personal foul. Warning, jersey number 2 for unsportsmanlike behavior.
Ligarde, just 10 to shoot. 5 minutes remaining time. Tumira si Ligarde, may magsulot. Pero may foul. Foul jersey number 37, Davila, that is your 4th personal foul. Naagaw. Ligarde. La Pamadira, nakuha ni Tachagon. Tachagon, game pasa. Basket counted, may kasama pang foul. Para kay Valencia. Wala ako makita. Foul jersey number 23, Taho. Out of focus. Damian, 12 ang abansin na lang sa Barangay Trapiche. Alin sa 18 ha? At taon-ta kay may bonus free throw pa si Valencia. Wala kang sunod. Davila for the rebound. Kimpasa, Davila. Basket counted. Balik sa 14 puntos ang apanse. Tachagon. Naagawan. Montia. Pero nabuyan ang bola. Pagkabalik sa Barangay Calamisan. Sa Jamani, 4 minutes and 13 seconds remaining time. Sa Ginampang, Tauro, for the inbound. Tauro. To Tachagon, bola sa Calamisan. 10 to shoot. Tauro, tumira sa tres. No basket. Nagtapik ang bola sa Barangay Trapiche. Same ball position, substitution. Valencia in, opinion out para sa Calamisan. 10 to shoot. Naaga ang bola. Ligarde. Easy 2 points for Ligarde. Balik naman sa 16 ang avanse. Tachagon. Lays up. Basket count. 3 minutes and 37 seconds left. Montia, ginabatawayan ang bola. 10 to shoot. Montia. Kinpasa. 5 to shoot. Abutan sa oras. 24 seconds shot clock. Violation ng bola. Balik sa Barangay Calamisan. 84-70 official score. 14 points lead for Trapiche. Tachagon. Valencia. Basket counted. 12 puntos ang avanse. 3 minutes left. Davila. Pasa sa corner. Tumira sa tres. Huwag magsulot. Paul Ligarde. Portillo. Basket counted. Alala pulo na lang avanse. 2 minutes and 35. Mondia. Basket counted for Mondia. Isa pa ka-timeout na nabilin ang Trapiche. Tatlo pa ang timeout na nabilin para sa aton last and 2 minutes 23 seconds 86-74 ang aton yung official score. Espiritu to Valencia. Valencia, may foul na gitawag.
jersey number 0. That is your third personal foul. Penalty situation. 2 shots for Alvin Valencia. First throw basket counted. 11 points lead. There's a foul. Duha na lang ang timeout. Wala magamit. O ay makagamit isang timeout ang Trapiche. So halin sa tatlo, duha na lang nabili niya timeout. One minute and 41 seconds left. Pasto Bondia. Then to shoot, Ligarde. 5 for 3. No basket. My foul. Foul jersey number 33, Tondo. Tondo, that is your 4th personal foul. Penalty situation. One minute and 26. Basket counted. Pito ang avanse. Halin sa 18. Last free throw para kay Alvin Valencia. Busong ko rin itingog ko kay last quarter na. Hindi na ginapakawayan ko pa. Dami na. 1 minute. Ay! Tapos, pagkakas sa rebound. Tatlo na lang ang abanse. My ball against jersey number 30. Penalty situation. Foul jersey number 30. Second personal foul. Penalty situation. May duwa pang free throw ang Barangay Trapiche. This is a very crucial game again. 59 seconds remaining time. Both of them. Basket counted for Mondia. Ari naman kita. 59.53 seconds remaining time. Gahawat-hawat. Nagapukyat-pukyat naman kita. Ang iban doon na pamahulay na naman. 87-83. Balik sa limang apanse sa Trapiche.
tumada sa aton nga court, ha? May oras pa kita nabilin. 45 seconds pa. Namo pang matabo sa 45 seconds. 2 shots for Daily Garden. No basket. Lima ang abanse sang Trapiche. Wala magsunod ang dua. But there's a foul. Jersey number 33. Tondo. Graduate na si Tondo. Two shots for Valencia. Presto, basket counted. Both teams may tag-isa-isa ka timeout nga nabilin. 44 seconds left. Dali lang. Naya ko lang kay mapahaw sa mga ko, ha? Mahal na yung tingog ko. Time out! Inubos na time out sa Barangay Trapiche. Nauna patapos ang ubos. Ang time out sa Trapiche, may isa pa nabili ng Barangay Calamisan. Time remaining 27.9 seconds. Back to the ball game. Isa na lang ang abanse. Kumusta ang mga taga-Calamisan? Kumusta ang mga taga-Trapiche? 20 seconds left. Montia 15. Tago 10 seconds left. 5 seconds. Tataon na. Dali lang, ha? Dali lang. Audience, please. Lantaon na rin ang desisyon sa atong referee. Ha? Official decision, dali lang. Players on the bench, please. Players, please observe proper bench decorum. Players on the please. bench. And also the audience. Audience, balik ka na sa inyong posisyon. Ulang tonta ang official decision kang aton nga referee. Ha? Lantawon ta. Official decision. Basket counted. Sus Maria Josep. Calamisan, what a win! Para sa team sa Barangay Calamisan. So basket counted. Buzzer beater. And tumaog. Hapsat. Grabanse. Para gits. Ang pangay ni para gits sa mga taga Barangay Calamisan.
Sino magunahuna?